Asidanka urade, oye nanadoye ewa hoda, ayanadom. Asi weni odopa, yesu do, eye odoa, eye papa, Emmanuel, evangelist, badu nyame shrao. Sana tia. Nia oya papa no eya na eya densa eya otuminya obi ya ne papa. Sana enyom na so kire. Anu a was surprise nsuo no. Edum na na open nsuo no no wanya. Erade no moyan. Yeda na se oye na na do ye wo ho. Enyumre ora pa yeda wa se Yeja inshiamu yisha wansa erade pa yebra ye ho asema o yada wasesa wa ma de pa bia che ye wo de yakọ de yaba sumdwe mu ana ye werade na wa ye anwumre yinso erade wo na tumi nyina ye wo de asa obesi otamfo kwan emra wo fra wo ma aba wo na ase na wakasa kire ye na watu ye fo na ye ni aba ye ho si aseda anyonyam enka within Sa obi entiapo obi wa honamre mu awrade fa won saka no obi hianti ase afa won saka no ni awo hu wo Kristo ye hu adi ekire na ohunu sa woti ase yada wase ehira wo kanfo din odaba Yesu Messiah ne din mu ne abampai amen. Yo, yada, ya papa, yada na ase, Yesu mu, ana Yesu, na odo papa ewo ni mu. Yadi eni onyanshe ma wura Yesu, enyumre yinso, wado yayi, waboa yayi, ode yankwa edi ache yayi, enti enyumre yi, wura Yesu, ena yebie ya noa, na se ayeye entontom efata no se yedema no. Yada na sipi, efise, wanto yen antre waboya ho ban wa ma ne ho kronkron ene na bofo ahwe ye so a ye ho amasemo a na eye owura Yesu ena aye yada na se anwumre yin so ade yen eba nanim anwumre ye ko ahwenwa nanim na onama adom so ama ye ne no nya nkitahudie ye ne no anya ayonkofa ewo Nazarite ni ne doba no edimo ni awaje me doba ni die no ewo dankwa ni anje ni die no watwam afi owuom watwam afi nkwam eko owuom ba ni oje ni die ne die wafiri owuom aba enkwajem ayowura Yesu ena ode adom yan mama ge ya ma akwaba ma Gladys nyame enshraw mame abra fobi nyame anti nanim enshraw Sara na ya mame Lariba nyame enshraw pi ene sani adabia no mobana yenyina kabom ne akọ ediananim na ne owo no ode adom yan mede me ho asiwa se anytime bia no ne me hia se ono edia no obema me ahoden mede me ho amansa because of ejanom enanom ema eni nipa ne na dehia egu ho ne ntino anytime bia wo hia me bia no me wo ho man because me no me ya ne dia wonso o ya ne dia ntino se o hia me ne wa e wasa yetumi ya available at any time edemano erade no me ya pa na ya nte na chidi no ase mame yankwa yancha hwi ya bie pon ntino yankwa jasa wona okuta krata no yanhwa ne ewom. Amen. Amen pa. Ene yede radia si say ayena dum no dia besia e wonanim. Ene radia no yebe hu afri 1 John chapter 4 from verse 7. Okay. Yohane mu medikan eti en9 chichemu enso ekono yeto aso obabi a enra yeduye no. Etiti asem ne say oniado mayeye nyankopon ma. Ase onuado ema yeye onyankopon ma. Onuado
onua dɔ enti wan sɛ no ano ɔde yɛ bewura wɔdɔm emra na yɛ wie no ɔde yɛ bewura wɔdɔm na wɔkyerɛkyerɛ wɔdɔnim sɛ obi bɛka sɛ wɔdɔ nyame na wɔnim ne nua ana sɛ ne kwan yɛ fa so a yɛde hunu sɛ ne dɔ no tie mu ana yɛn nso yɛte ne mu ana ɔno nso tie mu ɔkyerɛkyerɛ yɛn no nti ampa sɛ ɛyɛ nɛ no ɔtoa so onua dɔ ma yɛyɛ onyankopɔn ɛma na kyerɛ sɛ without sɛ yɛbɛdɔ yɛ ho maame sɛ woannɔme na me nso maannɔw sister woannɔ wo nua no na ɔno nso annɔw brother woannɔ wo nua no na ɔno annɔwo a mepaakyɛw wei ɛnyɛ judgment yɛmu watan because trɔsɛm no ɛna yɛdi so trɔsɛm no ɛna yɛ kyerɛkyerɛ kwan trɔsɛm no ɛna ɔsɛ yɛnhwɛ no ne yɛndi nanam akyi enti nea ɔka no ɛna ɔsɛ yɛnyɛ enti obi a wena wɔ sɛ aha kakra yi kyerɛ sɛ wonnɔ wo nua wonka nyame ma ho wei ɛnyame na meka ho obi a wɔnnɔ ne nua biara no ɔnka nyame ma ho obi a ɔne ne nua wɔ asɛm biara no a ɛntɔkwa abufuo akayɔ ɛwɔ mu ntam no matter how a woyɛ wɔ asɔre fie no matter how woyɛ ma nyame ma wona wɔtwe akra nyinaa ma nyame na woni onipa baako pɛ anaa mmienu mmiɛnsa ɛwɔ glɔgye a mepaakyɛw nyame ma yɛkan a ɔnka ho according to nyame asɛm ɔnka ho nyame anum asɛm ɛna ɛda hɔ a ɔka kyerɛ me na oyi enti nyame anum asɛm ne yɛnkɔ na yɛntoa so ne yɛhwɛ ne a ɔwɔ ɛtoa so ma yɛn asɛ deɛn ɔsɛ adɔfo momma yɛn dɔ yɛn ho na ɔdɔ firi nyankopɔn ɔsɛ yɛn dɔ yɛn ho adɔfo enti wasa de ɔdɔ no adu hɔ ahyɛ mu adɔfo sɛ me dɔw na wodɔ me a yɛyɛ adɔfo na bɛyɛ plural na sɛ yɛdodɔ yɛn ho enti kristo baayɛ no ɛmra na agya no ahyɛ ɛmra no de ato hɔ no kristo baayɛ no sɛnea enipa bi ɛka sɛ old testament atwam ɛmra asɛm atwam wɔɛtɛ atwam no adafoɔ sɛ wosi atwam na wogyi di sɛ wogyi new testament didi a ande na new testament no wante aseɛ sɛ wosi yɛ wadwe sɛ wogyi new testament di na wongyi old testament didi a sɛ wogyi Jesus Christ di na wonyi old testament ni di a ande saa new testament no ɛne Jesus nsɛm a wɔkaa ne nyinaa no mepaakyɛw wonka ho anaa wonte aseɛ ɛti sɛ na agya na hyɛ mmara no de ato hɔ ɛna Jesus baayɛ no ɔbaayɛ no mepaakyɛw na sɛm ne sɛ mmara no mammegu no mmara no a magya hyɛ de ato hɔ no mamma mammegu no na mmom mebɛhyɛ mmara ne mu den mebɛhyɛ ne ma mebɛhyɛ ne ma na mahunu sɛ mmara no ɛda so te ase enti wonim sɛ anka Jesus a ebi frɛ no Yahweh ebi frɛ no Messiah sɛ wonim sɛ wamma anka nana nyankopɔn anka wonim sɛ na ne mmara no emu go kakra ma nipa no matter how a sata na nipa ntumi nhyɛ ne nso a amoyure tumi fi A B na makoye C amoyure tumi fi C na makoye J and don't ba na anka nyame mmara ne mogo efi sɛ woba akɔnɔ ho a Awurade ka sɛ ɛma wani emre ɛma dwaman saa we no mo sɛ ɛwɔ mu saa na Kristo baayɛ no hwɛ ne ɔbɛka no akɔnɔ ho asɛm ɛma wani emre wo yɔnko adeɛ Awurade hyehyɛ we nyinaa gu hɔ ba Kristo ba no se emra no membɛhyɛ no ma mɛsɛ no na mo afei na mebɛma emra na gyinam enti ka no yɛ dwaman na wokɔbɔ kɛkɛ
Unim say ya dwaman ena wakɔbɔ enti kan no anka ɔba ɛkɔ na sɛ to me hwɛ no a twɛ feelings ya na sɛ why free na wapa ɔba bi afa because one ne nkɔda yɛ onkɔwura ne dross enti ne mepa akyɛw onya ɛbɔne but owura Yesu ba yɛ no ena Yesu atrase ahunu sɛ before sɛ wobɛkɔ akɔna bɛba pa na wobɛkɔ akɔwura ɔba ne dross no makɔyɛ saa ade no nante fi akɔnɔ so aniwa ɛna kwatwe ade ne ba na de ama akoma no na akoma no gitum a na body ni nyina afa enti Yesu ba ya no na ɔse dabi ɛnyɛ sɛ wo ni ɔba na da kɛkɛ na mo sɛ wo de wani hwɛ no na wo kɔn dɔ no na bɔwura akoma ni mu pa ɛte sɛ ne amakɔ wura mo ho na makɔda no pɛpɛpɛ enti wa say Yesu die ni mu abɛyɛ de kurase na gya ne de no ɛna ɔbɛpa mmara ne mu mienu ɛna ɔsɛ mmara ne nyinaa ne sɛ ɔdɔ enti no fa wa ho ɔden wakoma oyam nneɛma adeɛ bi a yɛde ayɛ wo nipadua ɛyɛ akabɔ mu ɛyɛ nipadua no fa ne nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn a wɔbɔ wo ano yɛ half na half na aka no fa dɔ obi a yɛfrɛ no nipa wo nua enti no emra na agya na ahyehyɛ no Kristo bɛka bom ɛna otwa mu mienu ɛna ɔde baako ma agya no ɛna ɔde baako ma ade onipa enti ne nyinaa hyɛm ɛnyina yɛ yɛn pepa yɛ yɛn twa mu efi sɛ wadi babiri obi a na wakɔ ne bɔne a ɔdɔ na ɛhyɛ hɔ ne nti wonkɔyɛ enti na ɛfa baabi no Kristo bɛhyɛ emra ne mo den ɛna ɛfa baabi nso ɔbɛyɛ ne easy ɛde ma yɛn simple ɛgye wa yɛ wa de sɛ mempɛ sɛ mɛte aseɛ mempɛ sɛ mɛtie ni a wɔka no ɛyɛ easy enkɔwi adeɛ ɛma w'anim de obi adeɛ nsom nyame foforo bi nka me ho enye se okeka ni nyina na mepa akyɛw ni nyina gyina wɔdɔ so sa enti Awurade ka sɛ wo dɔme a di ma kyɛde so enti sɛ wo na Awurade a ummu no wo na Awurade a untie no ni obɛka sɛ yɛ no wonyɛ because wo no Sara na wo no nipa bi a wobɛtumi ahwɛ wo nua pa anim ha na wo de sika ato ne minimu atwa ne mene wo no obi a wo nwi obi nipa ho a the same thing wobɛtumi de na kwaduro so sa ahohomane enku no akɔfa na de akɔwia na de but so wodɔ no wɔ hɔ de a we anim nyina ensi enti ɔse en adɔfo momma yɛyɛdan momma yɛnyɛdan yɛnodɔ yɛn ho efisɛ ɔdɔ firi onyame ɔdɔ firi Nyankopɔn mu ɔdɔ na yɛka no efiri Nyankopɔn ni mu enti ɔse ɔdɔ na ɛwɔ nyame mu no ɔhome ebi egu yɛmu enti no sɛ obi bi a wontumi nnɔ nipa no nyame ahome no wonni bi eba saa de nyame ema no onka ho sɛ ɔbaa wodɔ wo kuru pa anka sɛ wo bɛkɔ ɔtradifo hɔ na wɔtradifo akyerɛ wo nneɛma fi sɛ fa bɛyɛ aduane ma wo kuru na wonni sabe o sɛ wodifo sɛ wɔyɛ onipa a onyame afrɛ no a wɔte saa wɔdɔ yi ase a ɔte ɔdɔ yi ase a mepa akyɛtie onyame sɛ ɔbaa bu ne nsa enam mogya na abosomi bia efiri ne ho ba ne nti no ɔbɛma mankɔ ne ho until sɛ mogya na ayɛdan atwa enti no odiifoɔ nso sɛ anasɔfoɔ bi sɛ nyame na afrɛ no ɛna ɔbaa na akɔ sɛ ankasɔfoɔ boa me na nyame hu me mmɔbɔ na anka bi abisadeɛ yi a me hwehwɛ yi atumi aboa me anasɛ mepɛ sɛ anka me kunu deɛ ɔdɔ me ukuru popasa ukuru dowa enya duro popasa wo yere dowa enya duro
Bible say oba bra wo ho ase ya dan ema wukuru wo ya ne sa wo kuru ne ba ya dan obedo but wa ye jata wo fie ho okuru ni ano e wo fie ho bibi biara wonko eye dan na papa ye atumi ado wa wo siesie nye eniema bebre wo ho a wonye ma wa bra bo enti so pia ho nti no ko hu wani a omo hu twa no a ohun ne sa wo kra de wo ye nwura enye ba ye na eye wo sesa suban no na sesa brabo no na tie wo Nyankopon asam na di so ebebo wo but okwa na so ko sofo na tretrefo na kire no se wo so meso na moja fina eye pie fire wo ho no se o pese wo kunu ne do wo de a eye atwe sa moja no fagu na duan mu ma no ni ade a ye tan ye achiwade a ka akura sa ka ye kai mame ye drive car bos so miensa ko ahe no a sa engine oil no a engine no eye erane no yesi aye finti ye mpo ka kekanu mpo anokura ye kotwa ni nyina tugu ni akopa flash one e de agum na onipa desani kuta Bible say oye nyame adwuma ama sa akwankyere yi say oba mfa nkoma ni kunu no wani wo mere ko awo oba ne kura no atans wa mu ne kura na edu ba bia ya otan won no papa ni nti sa wo do papa no a anka sa ade wan di apene odo ni ho obedu Sunday and Saturday obekwa kotra so dem enti ni Bible ni katia sese ya ne se sa wodo yi emfiri nyame do no enye sa ni maboni nyame do enye wudie dabi ente sa ente no asedanka urade se obie ya ni wa ha okay mama ya ndo ya ho odo free nyame okay yanko e Otina obiara odo no obiara wodo no Nyankopon na wawo no Nyankopon na awo no simply because ne ewo no nyame mu no ebi no de agu mu no aha enti ne nyame pesa wo oye no saa no pesa me ene wo yanso yeye yanko e na onim onyankopon na saa nipa no nso nim Nyankopon enti oye ne nyame ya dan ope okay okọ wani mu a de ono no ne ono no onyankopon wo onyankopon no e na onyankopon ni odo na nyame ni odo enti se wonno nipa one na no na otre bribi me twa babrum na tse onipa se obetumi adobi a eje odo ho first se wonno wo ho a eye den pasa obetumi adobi eniti na Kristo kan se do wo yonko ete se wankasa wo ho do wo yonko ete se wankasa wo ho na mom enno wo yonko entan wo ho sa wo ba do wo yonko na obenya ni jebi na kire wo ba kwa trase no ho se ede enti na me ye we a me kura ma ya de ye no me ho me pa acha enya odo efiri nyame we yodo a eye hwehwe ni mo odo a efiri bronsam efiri wiase nyame do oya ade a onwene akire onwene akire enti no se saa nipa na onye dan onim nyame saa nipa ni nim onyame me pa acha yokọ wani mu a Ijemu kono aha na Nyankopon do no yi ne ho adie wo yen ho ta Onyankopon suma ne ba a wo no kro no ba wiase se yem no so nyankwa enti no ye ka nyame do a wonti ase a ena nyame de proof e baaye sane e ba ya wo bete ne do na ase sane e ba ya wo bete nyame do na ase ase we mu na Onyankopon do no eyi ne hu adi enti Jesus Christ Messiah na wo baaye no ejira ho ma Onyankopon de odo because ase ono na wo mra na yemfa no so nya dan enya nkwaje amen ono na omra na yemfa no so enya nkwaje enti Kristo baaye no ode ne ho bato wo ma amene wo okom di nipa bia na wasra naja na naja ma o maduane adi
honhom aduane ene honam aduane sɛ obi ba ewu a sɛ obi biribi wu a na sɛ owuo no ɛhyɛ Yesu so na ɛkyɛ sɛ mabro bi begu Yesu akoma mu a otumi ma onipa no sɛ ne ba ana ne nipa ko a wawu no otumi nyane no ma ne ba enkwam obi yare a papa yi nim sɛnea honam ya ne pains ɛne ɛtie nti no oyi yare ne free nipa no so na waye free enti oba ya no sɛ monkɔ na monkɔ ka na monhunu sɛ medie ade a mepɛ ɛne mobrohunu ɛnya afɔrebɔ mepɛ mobrohunu enti na Awurade yɛ mobrohunufoɔ ne din ba akɔno na ɔyɛ mobrohufoɔ ɔyɛ ɔdomfoɔ enti sɛ ɛyɛ yɛbufu yɛ ho ntantam no ɔno de ɔkyɛre ansa na ne bu afu yɛn amen ɛnyɛ saa ne dɔ no ntumi nyina ɛnyɛ adwuma ne bufu yɛ ne a yɛnya baabi nyina na ɔgyefo bia nso mma enti yɛyɛ adeɛ koraa na ɛyɛ ne yɛ a ɔse ɔhu yɛ enti wabie kwan de ato hɔ sɛ woyɛ adeɛ na ɛyɛ bɔne mepaakyɛw na wani ba ho so a wama ne ho kwan sɛ bra n'anim bɛka kyerɛ sɛ papa mepaakyɛw fa kyɛ me ma yɛ bɔne atia obehu mabɔ na de akyɛw obehu mabɔ na de akyɛw enti na no oyi ne mobro adi baako ɔbaa na yɛkɔkye no adwama mpa so a ɛmɛɛma kyerɛ ne baa sɛ yɛnsi na abuo nko no Awurade hu ne mabɔ amen adenti na ɔbaa ne de mo pɛ sɛ musi ne buo ku no na bɛɛma ne de mo pɛ sɛ mugyaa no nɔtrase na tese bema no obesa ko di sa ansama ne kro na abiem but onu a we di sa ansama ne no onu de ma set ne free ba Yesu hune mabo amen Martha ene ni nia Mary e brother ewuye Kristo ba ya no Bible say ayura ho hye Kristo so ma ema na wo hwesa ne nipa esu na Lazarus ho odo se wo nipa yi free kro yi mu a kuro yi ani bedane ada na me nkyerɛ me do na me kyerɛ me do a ebetumi amanka bom bi ayedan aba kuro nim amen enti no Jesus hwɛ ade no na kuro mu wofo no ɛyɛ na mo do Mary ne Martha ne Lazarus nti enipa firi kuro bebre so yɛ dan ebai saa wodo no ekiki Kristo ekanya no na sa ono so kyerɛ ne de enti Bible say ono a wɔyɛ nyame no osuye amen osuye enso na Kristo hu owuo bebre yo wa hu owuo bebre ba Lazarus ewuo nko ade Kristo suye na wo hu abusua ne mabɔ obi a na yasie no nanan no ne mobro hu nti Osa konyane no be ye ote asefo e ma ne betra ase sane e be ya asomdwei e be dan e be ba oman ene efie ne abusua nim amen akiri asam de obi a ante yenim se Lazarus to fie abusua nim a yenim ne anke be sie abusua nim e kan sam pi but Bible kan na so se niema ne bebre wo ho a Yesu Kristo ye ya ntwero se yese ye twero a ɔse anya dan yenya book no onipa bia ntumi ne wo betumi asoa eti adofo kakra na Kristo anya ma ye ne a mene wo wode ato wa ma yesa yenhwɛ mu no mono anso wani amen mono anso wani sɛ yetumi fa ne yedi so a ɛbɛboa yɛn amen ewom ɛyɛ nokora se book na da won Bible na da won ewom eye no kura se enipa yiyi eniema bebre afrim book bebre afrim fine se wonya bia fine se wanya bia me pa acha nyame asam yi da kakra na da me ne wanim no Awurade ntwero mu ba bia se wanhu ne ayira no a Awurade nka sa se wanhu ne a enipa bi yiyi frim adwen bonefo bi eyiyi frim a aka we no Awurade nka se because enya me fault enya wo fault enti Awurade nka ba bia se yenhu sa books no ansua endi sa ansam no so a o ma ne nkyɛn a obo Awurade nka re nia wode ama yeyi
ɔse munni asam no so nia ɔde ama wo ano na di so de so na forget about nia wuhu ye wuhu a na make and wuhu a praise the Lord wuhu ya focus na ko wanim focus na ko wanim etesania wo ye exams na ye di exams agu wa na wote wo na wadu question 3 na wunim wa ya wunim answer wa mene ko question 4 go ye no nyina na answers no behunu e di enti na wo waste wo time e wa 3 ne ho ko wanim kwa ye ne awobetumi ni nyina wie sa wotumi wie a fine wantumi anwie a ba ko pa na da ho no unya ya beboa wo de but we anya no na be ma wa feri enti ma anya nti ama me nya nkaye no ana ena Christopher program bebrenie eno na eifaudifo bi dia besi wo ena baabro no nipa na atro ena baabro no yayi bi afrim ya ye say yayi bi afrim say yanyi bi mfrim niam edam anim no kura mi nsu yanwie ye Ewurade nhye nipa bia se wa hu nia enim no a onkwa heaven a Ewurade nka nia wode ama no eno na hwem na de nia wo no nia da wanim kura wontumi ndi su ye na nia wu na akofa se me sa de abeka we ho arafo ase obraduma wamfa bi anya dan anka ye ho enti always no ma yem focus nia yedi ato wanim nia yedi ato wanim ni edi atu anim eno nti na tansa ya na meka se enipa ya se matro book eya matro book me nka sa wotro book ya nya fine wanya ni medi atro but wotro na wa be fa Bible kro ya quotation na wo de ahye book nim na Bible ni ya Bible ka ya na wo de aka book no ho na Bible ka ya wo de aka book no me pa cho ni edam anim kro ya nsu anwe wasa akofa we kuru ya sa de me ko Bible nim enti be pa cha wo atamse na ya na e ma adwene no eye hey enti yasra mama ye focus ni a Kristo di amaye no na emoaye pa amen yanko Yemu na odono wo ase we mu na odono wo enye se ye na ye do enya ya ne do Nyankopon wo ene Kristo ni bia mfa nhye ni tirim enya wo da enya mea enya ye mu bia ne do Nyankopon no na mom na odo anu a na trase hu ne se ne nsa no nyuma ne yen wa trase hu ne se ontumi mfa na chi enya nantwie ontumi mfa na chi enya wansan ontumi mfa na chi ma krantie no enti wo hwe Bible ni mu a osi ade anyame bon se ne suban ene ne saso onipa enti atesade a na sase nyame atwi ba nipa no ni nipa benya yonkofa na nyame kire nipa tesania sa wo papa ye friends odidifo oyo hene a ne ma na owo mo no o kire mo empanyin nsam enhyehyeye ene traditional mra ene ahimfie ene ma o kire mo sani ebe ya wo kire se oni ho a o matumi take over o kire omo nsoso no efa nifa na papa na mbenkumu a na adwuma no atumi aye simple enti wo ba hwa anyene ba biara sa ye prince or princess uba say ye fi ase ma o border guys ye mamu mpie rough sa nkrofo no omu ni namfo onkofa enkuromu ho yo fo no oni omu ntumi nante wata de she eye different wahu enti no say princess pia uba say ya ma na ema a ni onene nam se bibi hia no a omatumi ayedan aboa no saa na prince nso kwa ya mani mema a bibi nso hia no a omatumi aboa no saa na me na wote ese nipa mpoti se ye ewa asase we so a odofo mepa achew na ye ni aye Nyankopon ma Bible say ye ya didifo ye di ade na ya henie no de eni asase so ewa heaven enti Awurade abuem na no pen ase moni enyame de enyame nketwa
ya ba ye abasando am ejira homa heaven ejira homa awurade nsi anamu e wasase we so enti nyame ba biara wudi nyame ache no wonye nipa ketwa eni na ya na awurade eye straight e wa ne maso no ube di na chinku ade a ne mra no e wasa wide so na nhihye no e wasa wide so na kwan no e wasa wonante so enti ose hweme na suame efisa mejo enti awurade pese wo bi odi na ti bia wo yadan wojo unya hobrase wo hom unya wodo wo hom bia koye wo hom enkabom ekro ye e wo hom sana awurade ne tie enti ne ba bia no e wasa won so wote sa enti na nasom ne da wo na odnyame nkronkron no namoso e de kire yen ni ami wura pani ni amaja pani moye ni seya o se yenye sei e ha memfa ha e ha menkoto ha e ha menyina ha na wo kire we nyina na wo di so a say adafo ade ba ko amahu se wo hu no kora no a e ya fa wo hu no se nipa ya so ye dene atanse mitumi trawo bi sa ezi nyame foto ana bibi ade bi hye nipa dua nim ena ma adwene no eye sa na se eye yenia na yaya madwene no aye sa se wo ba hu no kora no a sa ade yi America yi wo ba hu wa wo na ma na ubisa question and se wo pusua ka ye wo ba hu se ya trotro edi kan wo di ka to book no na wasua road signs no aha sa we kire se ha ye mane benkum aha ye nkonifa aha ye nyina ha aha ye nyesei aha ye nyesei aha wenum nyina wahunu ana wadi atum ana wakasa madi atum meye nipa nhyehyɛ no wadi atum na no ya akwan ye da me fie yi achi ya ya bedan no ya se me ntumi mfa ha nkobiem se me kwa me mfa ha me nkokwati wa me ku anka aha ye simple wa mi wura mi fie o edi tese mi kokwati ni ade camera abesi so se panyan wo papa wana ko eni passion wa unse mi this one na anokra na ewo expiring date ebetwa mako but urade de no a boa me na makonya everlasting life ni pass no eno na ya metrasia na menteme ya me ho ase na mate me yonko ni pass ede na ha ya dwene ede pa na ha ya dwene enumre urade moa me no na yentu maintenance yie say yasi ye bedi na chidi a omoa me no na yentu maintenance yie hallelujah amen pa yo yanko ya ni mu na ono na odo yen na mom ono no di ka do yen enya yen ti ase na fa me no mfa nhye ya dwene mu se onyame ena do me ne wo enya obi a na do no ono ana pa ya sam me pa cho ekoya ni mu na osuma ne ba se omeye ye bone ho mpata omra maye ye bone ne ho de empata bone na ya fom ama demons ni abonsam ani wiase afa ye no mo no se ye bedumi ade ye pa de a obi ani asase so eje ni okuta tumi eje se ni okuta de tumi na owo ani onyam ano no betumi age me no ha ekira me no se ete sa dia na te se one me ne wo no yesombo papa amen me pa ta asam ne ka sa kire ya de me ne wo sombo papa ate se wo sombo sei na brantie wo de ohun asi wo for ensanom wo de ohun asi wo for wi nom krono ene enrubone nom a obi a wo sombo obi a wo sombo oba anso wo sombo anti sei nyame dia nyonyam fefe bi se ade amawo nada ya na meka na me dia be hye wo oba na ni wuo sani ebe ye otira be ma bi eba be daada wo a wa mpre ama no wa wo fu abra wo ho onyame anwene
ode ni mu adien ahomye ni bia gu mu enti wa ba ye nyame property sani awo ma me no papa bre wo ho yade ya ni afefie enne wo sori fifi kakra na wa ma ba ma fianga bia wi dua ne nsa no nenta de bia wat ne trousers bodam dam trousers she we di abeje woni me say mayu anonso amonso de wa we decent no mo mpawu David amba pawu ajisa wa bo wuti ajisa wa fiti wa som di asom ka ahyem ajisa wa ye rasta ajisa wo ya ho basa yo ombe wu ama osese ya na wa wo so wo ya jantre chia kai ampa amo hia okra enti ya ma no mo mfa ncha me amo wakasa bi wa ha ye omo ka se e ma penkwase afo anyame na meka yo me batoye na me nso meka bi e ma obo mfumi na bobo me ka kra na emmoa wankasa na na endiriva wo mfiri sa esu ne eban nim amen endiriva wo emfirim enti me de wo atoto waache agia waache ho agia oba me de ototo agia waache ho sa agia sori ahemache na wo da na wo ho nkrom na agia sori ahemache opo sa ne anani kum nyinara oba be oye aduane sa be ya nipa ma benya biadie na wotumi ye na ade achi na agia tumi chi mako ne nkate ne nche nam ne jollof ne ekeka ho de besi kwan ho na wo firi no hwe ebe gira di anim kaseti omo ni bi mame na mi ni wache no mame kanzo ne kakra na fa yi me shikam fa ne kakra gum na mix no na mi ni hwese adia wo aduane ye da na matobi eye da na matobi pa cha adia obebua o wan hwe yi asani obehwie shito no agu wani so no obra no na wugira he me ma waduane na kahwe se ye da se wache mpo ya ntumi ama wanka nhwe na be ma tumi ka tra sabe de oba mi hu ni suban de me nware no me ntumi nkwaya ne ho ade agi ma hu suban na wo pa oba suban a me pa acha wo ewa ni sisim oba suban eji sa wa wro ne dross da bi o enti ya na menti e ma na se ewrade me pa acha wo oguo ni diem fa wansa ka ma yi mame ewa yesu de ne mo if unim say obam ade common tea rich tea biscuit kakao obetun de abiri obaya ni so sese ya agu ama wa de obaya ti akafom yan respect ye ho emema ne ma yan respect ye ho obama ni betwa ne ho aso aba be bo ma yi achi efu yan ya na eta atom so enwumre awrade no mo yan mo ma yan do ye ho oyo obi dia ayo obi ba ente wo pa no a koye amamre nafa na onkotra wo nche na onsomo awrade emo aye pa amen ma yanko emse ye bedwa no pa Odisemu eduba ko okay etifu tsan say onyankopon fam ba ko ye onyankopon fam ene ba ko ye ene oniado na enam sa woni nyame ebetumi aye ba ko de a eje se woni wuni anfo ye ba ko eno no ka wato asem no say sa wanya ma wuni ano wanya ma me asechire no nie sa wo ye ma wuni ano no o ye ma me amen enti ye ka nyame som a da bia me ka tro se nyame som ejina nipa so nyame som sa wo ba ye biribia dia ma nyame na wo ntumi nya biribi e ma wuni a woni wuni antu onipa obi a ye friend nipa ntumi nya ba akode a nyame de na wo ye na e ka mo fra e ya agoro bi na wodie untumi e ye kwa unyam faso bi e mfre so because I say obetro say frem so say wanya ma wunia no wanya ma me enti no ba ye no obekire wodom biako ye nkabom Kristo bekire e no kan ya no say I and my father are one so ne papa oni na ntumi anya ba ko a anka Kristo ntumi megina ne papa na mu enye na adwuma ne ma no anka ne papa ntumi mfa bibia anya dan enche ne nsa enye ni
enti Kristo nso eba be kono se menso ye de tumi ni nyina ahye mensa enti menso mesoma mo Kristo be enji ebetumi age wadi mame Kristo betumi age wadi papa yani awase wa afra yan yani ase ye nyame asomfo anase nyame asofo evangelist for bishop prophet doctor apostle whatever any name ayase say nyina no enti nyame ebetumi ede nani ato so ni because as mom for masam na nya dan enko wiase afa na nyina enko ya mama nyina mafi afo waja asam na to ana wakofa de oil ana wode oil mo na wiase ana wode bangles ana wiase ana wode de soboro ana kura de unim se fanta ana nche wie nyina ya de aba asori fie ho de nyina ba ye nyame yedi wenu nyina ba ye nyame ana asam ni mama ye de soma ye no ye ja asam na to ho nyame ma awrade hu ye mabo awrade mbie ye ni ye no mbie ya adwem ye na ma ye hunumo ne nyimde ne nyansa na ye mfante na som anana chi di na se awrade mfando me no pa nwumre yi hallelujah ye nkwa ye ni mu adofo se onyankopon do yen se na awrade do yen dia enye na eseyen so say ye do yen hu se na awrade do ye dia and ye na esame ne won so say ye do ye ho because nienti asam we te sa wo ho ne say nyame ye nya bibia ama no but wa do ye nyame ye nya bibia ama no wa no se wa ko nsu ama awrade da akọ ni fie wa no se wa ko prapra awrade fie wa no se wa ko si nyame ne ma bia ama no ana wa ko afuom akọpa nyina e de abra awrade ebi nsi da but odo wado ba hwe nipa wo special onipa oyonku nipa ena beba mama oso say wo de ma accident bi nsi enipa na ebe free ahia abayi woni ya prepare yi nyina egu ka mu e de ma koma driver nso ye nipa na wa drive no asa akoma enipa e wo hospital ma enipa e wo hospital nso ayedan ahwew ente repeat wana ya hwa de adofo se onyankopon ayenye bibia ma no edo yense dia eni eseyen so say and na sayen so say ye do yen yeni ayetumi ya ade ma ye ho no wo ho tumi chew e yonipa na etumi bo obosia uhia biribi e yenipa na etumi bo awo sete sadia and ada na mo ma ye no ye nuanom mamuana ya boaboa ye ho no atumi agina amasa bia koye enkabom no atumi atrase amen ni asam ne pastor kire no ni ayenya bibia ma no kura no wayi ni yem doyen enti ni oye biribi ma no ni oye biribi ma no onim se no nsia betumi agba ama wate se no nsia agba efri nipo one what ya wo bo a wo be hunu se no nsia agba onipa na yeye se obi ambie ni radio now na mumfitiri a na wuti kunkonkron e yoni pa bi na abie na yi na aboa na wate se e ye niema bebre o ko pa adurato o ko pa aduane ato o ko pa biribi ato e ye nipa na tonton enti se ya to se dia ade ba ko pa na hia me no e ye nkabom odo bi akoye na nka nsase nipa kra yakon ansasa yabufu yenua ansasa yetan yenua e wasanka wuhu obi pa e yawo na wahu ho awrade mo aye pa hallelujah oh awrade fa dom yayi yankwa ya kan pa obi ahuru nyankopon pan nokra kwa say ye do yen hu said ye do ye ho dia na onyankopon tie enu ne ma yede hunu se onyankopon tie mu because odi kan ka se odo no eye nyankopon na efiri nyankopon mu enti ansa na obetumi ado obi no na tese nyankopon na te mu a o preti
Amen. And I'm in some you would have mamma no pa. As some in the daho. It is a will be your other side and so opposite way and so. Not as a samin to me, no me near dear, a simple, obim near jail. Sunny and Naba Dawa no cabby, I wonder one web we are time, when you tembo. Nayana nipa your madri say nipa to me muata, nipa to me buatang. Nipa to me buatang, obia wa your train in the piano, or to me jiranya me and name buatang. Because nano na Paul Kabi. Or si wo nipa bi e wasafum, or wo mumu a, yesi oni na jayere ada. Sa nipa yi ensasa mo so na so. Na Paul said no bo ni ho but we bu na tan de da sani owo ho no a. Enti owo ho anko be bu na tan. Enti no na we ejira wa ma say onipa ya ade a ensam fata. One utumetwe na so ana two ye bo ne san. Ye born the same, but who can you wear? Nebinu na machire, money wine na mabu atan, and yania walker, namonia samana catcher as a yanyano, and then I hear this so. I rather more pa, hallelujah. Oh, glory. Yo, mamma, yanko and tantana, yanko vampire. Okay, Nandono, every pay away. Nani dono every pay away yemu. Ne dono etumia ye pay away yemu, but I acquire him. The movie and Sana said, Yamuna, you who say, way natural say, I read it to mu. Now, on and on so to mu, so I who. And the Basana, me and God, or you and God, or you and Eurade, or you, me and God, yeah, you know, I back because of the yemu. At the yemu. When you do. Enti obi a wondo nipa ampa nipa sambiano awrade ntini mu enra na metre se awrade ntu mu dia na nyame asam anya dan enti wo mu unnim nyame asam won satraye afen so no onya dan nyame hohom enti wo mu nyame hohom onyaka nyame hohom onya onfa bufuo enta ni nua emfa ni nua nkwadro so em sorry ntia nipa na bi yay. Nti we eya na ma woti ase abon se nyame asam no eda fam boko ebi no mo ya de chechire ya hu bebre no eda fam sa wunya hu nokura no a ose nokura ne be ma wa ye odehye na wade wafri ne entire nyina mu enti ono na wanhwe yi abaka se onipa idi o kire ne ho na wa ye ho frenchem adan nyamesom no wo fie na fire eye o papa dia eda wo di nyamesom atechire wonnim se ye di nyamesom wa amfa anchechire wo ho a wontumi anya atire ne ni e wo se wo de chechire wo ho edu baby o se asam no fa chechire wa koma fa chechire wo nsa asam ne ye wo nanse kanea ade wa ho e se wo de chechire wo ho wa amfa anchechire wo ho a wontumi ya de chechire ye ho tebe ya emfri ye ho enko ya mere ne nti ye nyane o ti se wa ma ye ne honhom ne bi sa wa ma ye ne honhom ne bi kwe na ye hu na ye di adanse na ye hu ne ye di adanse se eja no asoma oba no se wiase agye ampara se eye ja no asoma oba no ena nkyerɛkyerɛ mu yi ne sania ya tro no ama ya hunu se eyampa eja no na do ya na ne do no nso oprove yi ekyerɛ se yenya wogefuo bi no ɔno na wɔsoma ne do baba akopɛ ema oba ye ama ye befa no so nya nkwagye ana yenya woge enti wei mu ena pa ya di hunu se eja ne ba no na anu akwa na eze onifrene no na obie na papa bie na ni wieye na one na behwe farasi fuyi na ye asofo mpanifo ni etata ne so ena ye den na hu ade ena oka asa obie wani hu ade na mpa na nso wa bie wani eye den ana se medi ade ba akopɛ na nanim na me onifrene but often as now no there se me gira wani hu de me nya ni frade bie mo me hu ade amen me hu ade enti nyankopɔn dɔ no ɛna soma ne ba no ɛba ye no ba me be obebie mani ma me ɛma me hu ade enti wei na ma me hu ne sampa nyame ɔdɔ me
Amen. Me ne mote kurom ha no obi amua me mesre sika kura ye mfi me ntade kura tete obi ntade ma me na wodomfo yi abeye me say ya mo se de na eya na me ne je akọ ayi bi a woto ba omo no oni omo kasa omo tata so na obi sa dan mo nso mo pese mo yo ni friend hallelujah ana mo pese mo nso mo ye na tirifo se o yusu word bi ho Awurade no ya pa amen yankwe Semudu no aha ese obia opa mu ka se Yesu ene Nyankopon ba no Nyankopon tinimu good na ono nso ti enti obia ansa na enti na nipa bebre asam no emu nkyeremo no nipa bebre enti nyame ase ne se yenti ase se Yesu Kristo ye Nyankopon ba sa wanti ase a wan ne enti a wonti ase ne se won sachrai wonya wadwen se ensam na eba no obatie na wade adi ena nyame ho nkronkron so nya dan ente wo mu sa ne ma miensa wunni a me pa achaw ne ebe kan fa nyame ho ne ne ba ne ho bia no eye nkwase asam ma wo nti e ma na nya onwanwa osi asennua ne ho asam ne ye nkwase asam ma woni aye dan ayira amayira na mia wonje ne doba ne ba ne di no sa nkrofo no yebu o matan deda enti wahu wo kra no a beboa ma adwene na ye adwuma no okra ni ho anybody nim okra no bonefo na atwe no eda hell baby eba sa no a wadwene no ensise so ejise wanu wasa tira wadwene mawurade hu mobokofa okra no bewura ni padua nim ansa na watu wani aba ho so ye wani pa bebre wa wate asase no so ubetumi aka ho enti wo bampa ya na watire wurade se wo kra bi eda hell bi a opa na chawo wo sa tira wadwene enayi amma wo konsanka wo kra ubehu difference wo wankasa woni padua nim nipa bebre me no ya drechada ya da sa ya de me akọ ama makọhwe sa ade no na ma me ne papa nyame ma ne nyame adehye se ye yi sa ade ne kire wo a me pa achaw enipa ya mabo enipa me se sa wo wa Ghana efri Ghana kopem America na ahe kura no wo ga sa wo hwe enipa sam ho a amusa enipa mi ko hu ye no ye ma mi ko hu ye na ye di de say kon ye gu am konso no muntumi ntu am nan na ya kampo am ho no body no so te ho onwu ye but ye de mi ko ho no nyame nko anka me kura me kae me didi say ye de mi ko ye nti na ye bo ami na metumi free mu ba ye because one year wa no obi kuna epia afiri mu a o man kasa ko aboa na ye twon san anyumre mparo se okra ebekọ saate bia nim na sa okra ewo saate bia nim a yesre Messiah se ohun ye mobo na ankasa mane papa mo brohunu ni bi nsa ntwiengu na nkwatwe wo so embehye wo body nim emfama ho ewo Jesus Christ Nazareth ni dinim hallelujah. Enti na dafo ye go so ye ko ya nim ase de an Semudu nsia ne se na ye de ye hunu na yaji odo a Onyankopon ewo no na yaji odo na Onyankopon wo wo ye hunu ewo ye hono yadi adi wo na wunji ndi a me mfa ho me de mahu ena madi adi minim ba bia na me free ba minim ni pako ana meye minim sani ana mete ba sa papa yi amene mahunu sa biribia free memu asesa free memu ama mabaye biribe fofra adafo me de madi adi ase ni aye hu ene ni ayate ene ye dan ye de hu adanse enti e bia ni aye kan uhui because ye wani pa bi wa wo da ya cross me nyini wo ko ye do be nyame be fa wo no ko fa bi ma be tra so wo boa uhu he ba ade ba ko anyame ma ye ntie ne se
asɔfo bi wɔ hɔ a ɛmɛ deɛ ɛnyɛ mempa asɔfo ɛnyɛ sɛ mebɔ sɔfo bi akyi no memma ɔmo akyi ba ensam bi wɔ hɔ a me nso me kasa fine metumi ayɛ mistake ɔno nso betumi akɔlɛte fine ba me nso ne di ebi no mo di a ɔmo ayɛ no ayi ɛna me nso me kɔlɛte bi without yikyerɛ dayeso encounter saa nneɛma yi without ɔno a nyame ɔbɛyɛ de ate ne nka ɔbɛyɛ de ɛho no ɔbɛyɛ de ɛho wɔ abrabom ɔbɛyɛ de ɛho ne ɛkɔ so enti ɛyɛ saa nneɛma yi mu ne ɛfa ne yɛ ne agya no kasa ɛna ɛnyɛ yɛnko ɛmere yi ɛna wabɛfa nipa de ne kɔ akɔkyerɛ nneɛma enti ɛnyɛ biribi a ɛyɛ foforɔ ɛwɔ hɔ deda but asɔfoɔ ni bi wɔ hɔ a ɔmo nyi nni nti ɔmo ka ho nsɛm tia saa adeɛ no sɛ enipa bi sɔre ɔmo si ɔmo awu mepaakyɛ wo wɔkora wo da wogye to wo ho tum sɛ ɛna ɛyɛ owuo wɔkra no tumi firi mu kɔ wawu wobɛhu asa wo nenam kuro bi so ɛnso wo da wo mpa so ɛnyɛ owuo na wawi ɛyɛ the same thing onipa no ada sɛ ɔyareyɛ ɔkɔ ɔda adeɛ mpa so no nyame abɛyi ne kra no enti ɔkɔ koma na nyame de ɔkra no kɔ sɛnea wada a waso daeɛ no pɛpɛɛpɛ na nyame akɔkyerɛkyerɛ wo hwɛ adeɛ wei nti kɔ na akɔka kyerɛ me ma sɛ saa adeɛ wei mepɛ wei mempɛ nea mepɛ sɛ ɔmo yɛ nie saa tam na onipa no wawu na nea nti a onipa no tumi ba ne sɛ mepaakyɛw na yakɔfa Lazarus ne osikani no ɛdeɛ no na ɔmo de abɛyɛ reference mepaakyɛw hunu sɛ ɔmo mienu no ɔmo deɛ no yɛtu fam yɛtu deɛ ɛfam ɛne yɛde ɔmo hyɛ mu nti ɔmo de yɛyɛ dan yɛsi ɔmo ni asase ne so biem ɛhɔ ne yɛka sɛ ɛhɔ deɛ wontumi mfiri mu nyɛ dan ɛnsɛ ma ɔde ɛfɔ yɛmfa mmra honam ani koraa ɔde yɛmfa mmra honam ani amena na yɛtu yei ɛne adaka yi a yɛde wawura mu na yɛde adaka yi ti abuto so ɛde nadoa ana yɛ skru ahyim ataitle ɛde wahyim ne asa de wahyɛ amena yi mu hwɛ dɔteɛ yi nyinaa yɛasa agu so mepatɔ wonya no koraa no a ɔbɛyɛ de yɛpie enti wei na ɔkyerɛ sɛ yɛ uwu saa no ne yɛsie wo a wontumi mma back biem because yɛsi w'akyi kwan but wei onipa no yɛnsie no obi da yare mpa so obi nso wada ɛna nyame asoma ɛne ne kra no yabɛtwe afiri ne mu obi deɛ yɛ daeɛ so enti ɛnyina yɛ ogyina hɔ ma owuo na owuo koro yara te sɛ nea wo daeɛ na yabɛfa wo kra yi wei akyingyedie bi anaa deɛ na nkyerɛ sɛ yɛte wei ase nipa na wu owu yɛ because the kra na afiri ne mu nko adeɛ wawu woda atokra no nipadua no ɛyɛ box ɛyɛ tontoruwa enti se yɛbɛyi firi ne mu kɔkyerɛ na ɔba na ɔbɛyɛ de ne bɛhyɛ nipadua no a na wabɛka ne awurade se ɔmfa mmra yɛn wei nso yɛ ade a ɛyɛ ntora wanya ka ayi nyame asɛm ho a ɛnsɛ wɔkɔ ho ntiri na wodidi di nipa tam bebrebe yi mepakyɛw yɛ papa no yɛ pamkyɛw yɛn ka asɛm nnim o munnim but nsɛm bi wɔ hɔ a the time me kasa bi ya ebi wo so wutie yi ebi a me so manka ne yie mafom o kasa ubetumi de akolete but the same thing na yehu ewo ho menim afafo bi a amo se amo ka emre bi amo kasa tia suit a ye hye suit sa nya afafo ntade no enso ya na amo na age emu atintimban aho na yura free sa waka we you enti yasra yɛnka nea awurade di ama yɛn no na yɛnsusu ma yɛnyɛ sɛ yɛnim se awurade nea awurade di ama yɛn no ente saa wobɛyɛ ahanta wɔ meneko a wuhum wobɛyɛ ahomaso wɔ meneko a wenya dan wuhunu sɛ woyɛ ahomaso obuo ni diem yɛ papa nom menkotodwe gu fam yɛnka nea nyame di ama yɛn yɛnka nea nyame ɔde ayɛ dan ɔde ama yɛn awurade mo ayɛ pa amen okay yenwane ya about time this nyankopɔn ne ɔdɔ
na de ɔte ɔdɔm no te Nyankopɔn. Ye kenkan kra o de ni awote odom we ne what nti ase ewom ni awote odom no o te Nyankopɔn mu enti wonni do a enti wonni do a nyame nti wo mu won so wonti nyame mu enti nyame abusua no wonka ho eya simple kenkan ma me yanko Edu enso no Nyankopɔn dɔ ma yɛn ahotoso. Onyankopɔn dɔ no e ma yɛ dan ahotoso. Ahotoso ene ɔdɔ. Ene den ɔdɔ. E ma yɛ ahotoso ene ɔdɔ. Yanko e. Ɔti na yɛn mu na ɔdɔ no ewie. Wei na ɔdɔ no ewie pɛyɛ e wɔ me no mu. Ye kenkan. Na ya ye nam atemuda. Na atemuda ni du a enam sa ye donya ye nua na ye donya Nyankopɔn a ye ne na ba ye ba ko nti no ye de akokoduro e de nam ye etu anamon e wɔ heaven. Ye de akokoduro wo kɔ a wonim sa wo de ne a wo ye ni nyina no wo de wonka ho. Wo ba fa VIP, heaven VIP. Okay, yanko ne ayanya na ye. Yanko. If you say Sani onotie no. Sa ni yete. Yebate ana yete no. Because we dika boy say ni su ene ne saso. Okay. Nshemu dun watching say ehu eni odom. Ehu eni odom. One ehu osi eni odom. Enti wo yo bi a wo ye ohunfo a we nso ya another sign. Na tell say we ni odom. Because adi a wasa ukwe jina me nyame no ana wunua bi no na odo ni tumi da ne ho adi no ehu ebeje saa ade no nti wuntumi nkoye kenkaye Oti nemo odo a edi mu no pam ehu na mo odo na edi mu no epam ehu ube jina ama wunua no ube jina edi ama nyame enti no wonka nsuro nia onipa bi bede ebe hunahuna o se o sum Yesu nti ana o sum Awurade nti ana wo ko ye wei e de age onipa bi nti unzro kwa if you say ehu ni asotwe na enam ehu ni asotwe enenam nti ena enipa bebre asotwe a omunya wa oma life eni oma brabo mu no dodo na ebi de agina ehu so ne titru a Christopher won asam na America no ena de asam ne bie de amaye yanko e na de osuro no enwie peye wo odomu obi bia wusuro no o se wodo ensipi wodo endimu wodo esheki onya pe wodo no anya pe yenwie o se if you say sorry what is yedo if you say onu na odo ye nkane o se yedo if you say onu na odo ye kane enti se nyame do no eso so de a automatically no onso betumi ado onua na wado nyame yanko e do you know say obi ka say Mr. Onyankopon na otane ni nua otro sawate enti na enya atro nyina ne say what the ade yi akoto ha ene ebisa wa wo se anyame a enso wo na ode to ho enya ono nko ane otro but o se wo no wo nua wo no wo nipa dasani na wo se wo do nyame a ase ya wo ya atrofo e ma wo ehu se wo ya atrofo e ma yehu se wo ya atrofo babro kaso yanko e na dio ono ni nua a ohunu no wa wonno onipa na wona ne tekoba wona ne dawa wona ne teka mu ehia wo edwaso ni asori dan ni adwuma mu wo se wonno saa nipa na wodi wani hu no a ebede na obetumi ado Onyankopon a o ebeye den no nyame oya honhom no obetumi aka semedo no enti na beginning na me tira se nya kanya mesomo a ejina nipa so kanya mesomo a ejina nipa so enti so do be ya dwuma eye nipa ni nipa otan beba eye nipa ni nipa asumdwe beba eye nipa ni nipa asumdwe manso a eye nipa ni nipa enti emra ye no ye na eye obiako ye odo enkabom anije anidaso ye we na wahu
na ama awurade nso ayɛ dan ani agye na wasane na wabɛka yɛ ho enti ɔse baabi a baanu baasa ahyia wɔ mimi din mu no na tɛsɛ edin mu na ɛhyɛ hɔ ne sɛ mahyia wɔ ɔdɔ ɛne ntiaseɛ ne honhom baako ne agya baako mu no ɛhɔ na awurade ba hallelujah enti baabi a basa wɔn nso no ɛhɔ na Satan yɛ dan ɔno nso ɛba bata awurade area no deɛ ɛyɛ asomdwe yi awurade hyira yɛ paa hallelujah ɛba to fa area Ìtòmí aduane baako no sè. Na asɛdeɛ yi na yɛnya no ne nkyɛn sɛ. Deɛ ɔdɔ Onyankopɔn no. Ɔno no nyanso. Enti wahu sɛ amen maame nyame ɔnhyira bebree ɔnka wo ho. Nyame nka wo ho meda ase. Nea wowɔ ka minute baako fa ma yɛ na ɛkɔ. Ɛnɛ waka ɔdɔ no bi akɔ yɛ ho asɛm. Ɛwɔ wo fie, ɛwɔ wasafom, ɛwɔ adwumam, ɛwɔ wiase nyinaa. Ɛna ɛwɔ yɛ ne nyame ntam. Ɛdeɛ na wafa wasɛm yi mu, ɛdeɛ na wasua na wowɔ onyame nkronkro de ma minute baako yi ama yɛ bibi kakra na afei one yɛ ending kra. Amen. Amen pa. Ɛnɛ Bible akasa bebree akyerɛ yɛn wɔ oniadɔ ho. Yɛne yɛn ho yɛn ho. Ɛsɛ ehia papa sɛ yɛbɛdɔ yɛn ho yɛn ho. Wow. Because wɔse nea ɔnnɔ no. Nea ɔnnɔ no. Ɔmfiri Awurade. Ɔmfiri. Ɔn deɛ pray. Ɛna de ɔdɔ no nso ɛne Nyankopɔn. Waka ne dwam. Ɛna ɔdɔ no nso ɔse yɛmfa no dɔ yɛn ho yɛn ho. Waka ne dwam. Wɔn kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne honhom ɛte yɛn mu. Eti ɔbɛrɛ a wɔbɛtan wo nua no na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛna wɔtan no fi sɛ Nyankopɔn honhom na ti nipa ne mu. Simple. Ɛkyerɛ pɛ sɛ yɛni ɛda hɔ sɛ yɛne yɛn nuanom yɛn ho yɛn bɛtena asomdwie mu. Mpo wɔse ɛberɛ a yɛyɛ adebɔyɛfoɔ no ɛna ɔsomaa ne ba no ɛma a ɔbɛwu maa yɛn. Na kabra a yɛayɛ adebɔyɛfoɔ no saa bɛn na nka ɛsɛ sɛ wɔpo yɛn nanso ɔdɔ no nti nea a yɛyɛɛyɛ ɛna ɔmaa ne dɔba no ɛbɛwu maa yɛn. Enti soso deɛ obi ayɛ wo no ɛnhwɛ saa adeɛ no so nyinaa nso ɛnka sɛ wode tua ne so ka. Wotan sɛ agya no wɔamfa yɛn bɔne ɛntua yɛn so ka. Wɔde ayɛ nsa na ɛna hɔ ama yɛn. Wɔpɛ sɛ ɛyɛ nhyɛsoɔ ma yɛn sɛ bɛyɛ yɛbɛtumi ne yɛn ho atena asomdwie mu. Ama ɔdɔ no ada adi ɛwɔ yɛn nyinaa yɛ mu. Na Bible ntam yɛ tia sɛ ɔdɔ ɛwɔ abotitire. Ɛsan sɛ agya onya abotitire ɛma yɛn. Yɛyɛ bɔne nso onya yɛn ho abotitire. Wɔsɛ ɔdɔ nso no yɛn mo yɛ. Agya na ɔka Kristo ɛberɛ a ohun sɛ nkurɔfokuo no ɛkɔm de wɔn no yɛn hyehyɛ no ɛma wɔn. Na ɔma wɔn aduane adi yɛ. Eti sɛ nnɛ sɛ yɛn nua bi ɛho kyerɛ no. Ɛwɔ ahodeɛ mu a Bible ma yɛate asɛ sɛ ɛsɛ yɛhu ne mmɔbɔ. Yɛyɛm no hyehyɛ ma no. Yɛn ho yɛn ho. Wɔnyam ɔdɔ no ɛdɛ adi ɛwɔ yɛn mu. Sɛde asɛm no ɛkyerɛkyerɛ yɛn mu. Asɛm no ɛnɛ aka bebree akyerɛ yɛn. Yɛtwa sɛ ɛsɛ sɛ yɛdɔ. Ɛka sɛ Onyankopɔn ne ɔdɔ no. Amen. Amen. Yadase, mame, yadase. Nania, ɔde twa to mame na okra ne sɛ yɛnhyɛ no nso ɛyɛ na obi bisa sɛ yɛka sɛ onyame ahyɛdeɛ na ebi ne dan ɛna yɛhyia baako wɔ ha. Verse 21. Ɔse na wei ɔse na ahyɛde yi na fa wie ma yɛn. Ɔse ahyɛdeɛ yi na yɛnya no ne nkyɛn. Nti wahu sɛ ɛyɛ ahyɛdeɛ. Ahyɛdeɛ yi na yɛnya no ne nkyɛn sɛ deɛ ɔdɔ Onyankopɔn. Deɛ wɔdɔ Onyankopɔn no. Ɔnɔ ne nua. Ɔnɔ ne nua nso. Nea wɔdɔ Onyankopɔn no, ɔse yɛ ahyɛdeɛ, ɔnɔ ne nua nso. Ɔma ɛho sɛ ɔse yɛn nua a yɛne no ɛte wɔ no koraa yɛntumi no no a bɛbɛ na yɛhu no yɛadɔ ɔno Onyankopɔn a yɛnhu no. Sɛ wahu o. Yɛdɔ Onyankopɔn a ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛdɔ yɛn nua a sɛ wahu.
Amen. Amen. Mama. Ya da se waka asem ni nyina. Odofo nyame onhyira o. Ya maame awie ye yo. Wawie ano no yapon. Nti no me da se nyame nhyira no nhyira men so. Onhyira ye nyina, onhyira ya maame na onka ye nyina ho. Precious Lord Ministry. Ana me na wo me pa chaw ye hie Ewurade nka ho na onte nanim enkyerɛw ye mene no ayabe ye kɔ yakɔbɔ mpa sa wo pesa wo dwane ye wo zoom within 10 to 15 minutes yara ye kodi empa ye kakra aka ni ayanya yi ho wo didi a wo no nsuo okay enti no sa wo pesa wo dwane zoom line no me pa chaw 884 600 and 7026 884-600-7026 aha ena me de osie nyame ya adoma ochena ma Evelyn ene na boafo ebeba abeto adwumadie no so onyame onhyira wo onti nanim enkyerɛ bebre nyame ya adoma nso a Saturday a se opesa oba ne na osomo a Saturday a ebei ne na wotwe we twemu a which is first week of September me pato ye be call shiadam baby na yesom no address no ye 228 Brixton Hill 228 Brixton Hill ye be call so ade atodwa sane ye be ya wani beba so opasa oba ko walande ha na opasa oba kan ye ho ne na osomo oba srasafo no ani nyina no akwanya eda ho address ni ne 228 Brixton Hill SW21HE SW21HE. Asafoni Pentecostal. Yasom every Saturday from 11 a.m. to 2:30 p.m. Yami enshira obi bia. Sa ope any information biara. No mercy ube to me afre at any time. Nani apasa one ye kano. Noma edikani 07913 809842 07913 809842. No matter to me, no, 0794 997788 and 2 0794 997788 me patro ha ena yede wo esi nyame ya adoma asane ya meka no ochena Kristo amana dria me pacho ma every ene na boafo nyina ebeba abeto adwumade so eda se medin ma Margaret ena kenka ma ya medin ene wunia osomfo nyame akwa chasini nyame nshiro bibiara me pacho bye bye.